Mga kasimanwa, presente kita makaron nga iya sa Aklan Polytechnic College no kasi sinya ni may isang ka mensahe sa nakaran nga nabaton kay ina no may kaangtanan sa day karang nga bomb threat mga kasimanwa aga sa aton karang nga investigasyon no itaton karang nga mga kapulisan ka ibahan man aton karang nga mga SWAT team mga kasimanwa kakatapos lang itanda karon nga paggalibot ag pagsikyar sa natungdan karon nga eskwelahan mga kasimanwa hay clear na day karang nga eskwelahan day karang nga campus mga kasimanwa ag uwa man ni karon itnakitaan nga bomba mga kasimanwa may kaangtan or taliwas so day karang nga nabaton nga mensahe ita day karang nga nursing student no atong karang sa atong karang nga pakikipag-aangot sa safety officer ito day karang nga eskwelahan kay Sir Jovet de Pedro sunukana hay aron day karang nga nursing student ro nakabaton ito day karang nga mensahe maghalin karon sa aron day karang nga persona o day karang nga account saan na karon nga messenger nga rin nga ni may bomb threat karon or may bomba kuno karon nga gintanom iya sa natungdan karon nga ospital ang eskwelahan mga kasimanwa dugang pakara bangod nga ni sa kahadlok no nagtuga ta karon ita nervyos sa day karang nga nursing student na karon nga nabaton nga mensahe maghalin sa wa karon makilan karon nga persona ag day karang nga account mga kasimanwa dayon nga gindaga sa ospital no day karang nga estudyante nga nakabaton nga ni ito day karang nga bomb threat or day karang nga mensahe may kaangtanan sa day karang nga bomb threat mga kasimanwa aga kainaman gin suspende ani karon to klase no sa bilog karang nga level itaton karang nga APC or aton karang nga Aklan Polytechnic College dahil nga ni may kaangtanan sa day karang nga insidente mga kasimanwa aga hinaga lang ron magabalik or mag-resume ra anda karon nga klase as of now mga kasimanwa high clear na dun daya karang lugar base ron sa investigasyon aton karang nga mga kapulisan hay uwa man ita nakita karon nga bomba iya sa sugod karon ita campus mga kasimanwa so wagon man mga estudyante no nabilin lang man iya mga faculty staffs mga empleyado karon ita nasambitan karon nga eskwelahan mga kasimanwa agro iba karon yung mga estudyante ay ginpasugod para nga ni buon anda karon yung mga motorsiklo anda karon yung mga gamit nga na aywan iya sa sugod kara ita nasambitan nga eskwelahan so as of 2 PM nga ra mga kasimanwa hay tapos yun do pagsikyar aton karang mga kapulisan sa nasambit nga eskwelahan mga kasimanwa. So makaron hay ginausisa pa no itaton karang mga kapulisan ko sinuro sa likod iton day karang dami account nga ra nga nagtao ita mensahe sa runday karang nga estudyante mga kasimanwa kay rayabi nga estudyante sunuman sa safety officer abi mo karon nagsugid mga kasimanwa no kay Sir Jovet de Pedro karon imo naggapit runday karang nga estudyante nga rin nga ni nakabaton imo ite karang nga mensahe that's why nga kinubaan ta runday karang nga estudyante ag na trauma ta imo bangod sa runday karang nabaton na ng messages no maghalin sa runday karang nga unknown nga persona mga kasimanwa. So again, clear na ro lugar mga kasimanwa ag waman karon nakita man nga bombar aton karon nga mga kapulisan ag suspendido anay ro klase makaron nga adlaw para sa aton karang nga mga estudyante mga kasimanwa. Kung kaina nga ni aton man nga matandaan kaina karon nga agahon hay may isang ka eskwelahan man or universidad karon di kara sa may New Washington ro nakabaton man iton day karang bomb threat no clear man nga ni ro lugar samtang kahapon sa Igbahay man so pilahot ako mga kaeskwelahan karon mga kasimanwa ro nakabaton itry karang mensahe no mga unverified karon nga information maghalin sa mga persona nga ra nga hindi naton kara masayran kung nanti trip malang sandara mga kasimanwa pero syempre kung makaraya nga insidente hay bukon ta abi mo ra it hinangag lalo na kung pag-istoryahan karon do bomb threat gid mga kasimanwa kay wa kita kasayod kung raya kara nga information hay matuod o bukon pero upon checking it aton kara or upon investigation it aton kara nga mga kapulisan hay negative ag clear man to pila karon ka mga eskwelahan nga to nga nakabaton ita bomb threat mga kasimanwa so raya aton kara nga update magalin sa aton karang area of responsibility particular iya sa Aklan Polytechnic College may kaangtanan sa karang bomb threat mga kasimanwa ako man inyo karon nga makaibahan makaron nga hapon si Kasimanwang Vanessa Padere Sit Energy FM Kalibo Kasimanwa ko palangga ko.